Ya, I'll start record and let's try. Oke, sekarang kita latihan. Oke, Miss Mia jadi Julian. Oke, Miss Siti jadi Sally. Jadi Miss Mia baca bagian ini ya, bagiannya Miss Miss bagiannya Julian. Miss Siti baca bagiannya Sally. Oke, let's start. Miss Mia and Miss Siti. Let's try. Oke. Ya, try. Start. Ya, mulai Miss Mia. Hello. Tuh, baca. Hello. Ayo Miss Mia. Hello. Hello, Miss Name. Hello, my name's Julian. Ayo coba. Hello. Hello. Hello, my name is Hi. Julia. Okay. Hi, I'm Sally. Okay, good. Miss Mia, baca. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you Hi. too. Miss Mia, Nice to goodbye. meet you too. Miss Mia Bye. jatahnya nih. Goodbye. Miss Siti? Bye. Bye. Okay, good. Next. Miss Hafsah becomes Julian. Okay. Miss Maulida becomes Sally. Okay, let's try. Okay. Hello, my name is Julian. Hi, I'm Sally. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Wait. Bye. Okay, good. Nice. Next, Miss Sulistiawati becomes Julian. Miss Aldis becomes Sally. Try. Hello. My name's Julie. Okay, Miss Sulis, you are mute. Mute. Akan di unmute dulu. Sudah done. Oke, tunggu. Miss Eldis bagiannya Sally, yang biru nih ya. Miss Sulis bagiannya Julian. Oke, diulang. Mulai dari Julian. Let's start. Hello. My name is Oh, mungkin kena ini ya, nge-lag sinyalnya jadi. Oke, coba tunggu. Agak sabar. Oke, bisa diulang? Let's try again. Sulis. Hello, my name is Julian. Hi, I am Sally. Nge-lag sinyalnya jadi susah ya. Nice to meet Oke, ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, nah. Screen is lost. Kayaknya bapaknya keluar tadi, Bu. Hello teacher, how are you? Where are you go? Kamera saya mana? Kameranya hilang. Oke, udah kelihatan lagi. Kita lanjutkan ya. What happened? The connection is bad. Okay, sorry. We're back. Let's continue ya. Oke. Nice. Ya, alright. Oke. Nah, sekarang kita praktik benerannya ya. Because we don't know each other also, we need to introduce each other. Oke, sekarang Julian sama Sally-nya diganti nama sendiri-sendiri. Ya, kita gantian perkenalan diri, gantian pasangan. Jadi nanti yang lain dengar, jadi semuanya udah tahu namanya siapa. Oke, let's start. Sulis and Miss Siti. Oke, Miss Sulis and Miss Siti. Wait, my connection is not good. Sorry, I have bad connection. Kamera saya hilang. Udah nemu lagi.
Okay, Miss Sulis and okay, so Miss Siti, you can start first, or Miss Sulis, you can start first. Okay, let's say Miss Sulis. Yeah, Miss Sulis can start first. Introduce yourself. Say hello or hi. Free. You can say hello. Boleh menyapa, boleh pakai hello, boleh pakai hi. Perkenalan boleh pakai my name, boleh pakai I am. Bebas. Okay, let's try. Miss Sulis and Miss Siti. Introduce each other. Hello, my name is Sulis. Okay. Okay. Miss Sulis, you can start. Hi, I'm Siti. Nice to meet you. Ya, Miss Sulis boleh dimulai. Langsung Boleh, kenalkan. jaringan. Hai. Itu disapa Miss Siti. Oke. Bye. Miss Siti. Nice to meet Okay, you. good. Goodbye. Mhm. Bye. I think Miss Siti, you said nice to meet you too. Yes, Miss of Sulis, course. have Miss Sulis and Miss Siti. Okay, let's continue with Miss, who is there here? Miss Aldis and Miss Mia. Okay, can you turn on your camera and microphone? Miss Aldis, are you ready? There? Miss Aldisnya nggak kelihatan gambarnya, gelap. Okay, I think Miss Aldis is not connected. Yeah. Let's keep Miss Aldis first. Let's try Miss Mia and Miss Maulida. Okay, yeah. Let's try Miss Mia and Miss Maulida. Please unmute and practice. Hello, my name is Maulida. Ya, Miss Mia jawab, itu dinyalain kameranya. Kameranya, mikrofonnya dinyalain. Itu kenalan sama Miss Maulida. Okay. Mikrofonnya dinyalakan. Itu kan di mute. Jadi kita gini ya, biar nggak ganggu. Kalau lagi nggak ngomong kita mute. Kalau kita lagi katanya ngomong kita unmute. Oke, Miss Mia bisa dinyalakan dulu mikrofonnya biar bisa ngobrol sama Miss Maulida. Oke, Miss Mia. Miss Mia itu mic-nya yang di layar disentuh terus dinyalakan. Karena nggak kedengeran sekarang ngomongnya. Oh, tadi saya yang nge-mute karena tadi berisik. Bisa nggak, Miss Mia? Bisa nyalain, Kak? Bisa menyalakan mikrofonnya lagi nggak? Soalnya tadi saya yang pencet mute dari sini. Mungkin jadinya bingung. Ibu Mia, coba disentuh di layarnya, bisa nggak? Disentuh di layar, ada gambar mikrofon merah, disentuh lagi biar jadi putih. Bisa nggak? Coba. Tunggu Miss Maulida, tunggu ya. Miss Mia bisa nggak? Ini tadi saya yang mute soalnya, jadi mungkin Ibu bingung. Coba disentuh di layar. Halo, bisa dengar saya kan? Oh, ini Arif join. Oke, Miss Mianya tadi nggak, masih mute, nggak bisa praktis. Oke, kita skip dulu ya, Miss Mia. Oke, let's start. Miss Maulida and Miss Hafsah. Oke, please introduce each other. Oke, unmute please. Yeah, start. Hello, my name is Maulida. Hi, Maulida. My name is Mia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Bye-bye. Very good. Excellent. Very nice. Very nice. Thank you, Miss Maulida and Miss Hafsah. Oke. Siapa nih yang belum kenalan? Oh, Mr. Arif lagi kerja. Bisu. Mau mantau doang. Oke. Mr. Apriliansa juga belum ready. Oke. Berarti udah praktis semua ya. Oke, that's very nice. Oke. Yeah, okay, that's it about
greeting and introduction for now. Let's move on to the next topic. Hello, my name's Julia. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Bye. Okay. Yeah. Next pronunciation part. Okay. Kita pronunciation ucapan. Hello, teacher. Where are you? Oke. Oke. Mohon maaf ini sinyalnya hilang-hilangan. Saya baru balik lagi. Belum balik. Di kameranya saya ganti kamera itu tapi buram. Your voice sometime not clear. What is not clear, Miss Siti? Your voice. My voice? Yes. Oh, okay. I need to speak closer then. How about now? Is it No, okay? it's okay. Yeah, I Okay. think I need to speak closer to the mic. Thank you for Okay. letting me know. Okay. Okay. But I still cannot see my face. Now I see my face. Can you see me now? Okay, I'm back. All right, let's continue ya. Kita lanjutkan tadi nyampe mana? Pronunciation. Oke. Ya. Oke, jadi gini, suara pronunciation pengucapan itu kan banyak sekali, suara vokal banyak sekali. Kita belajar satu-satu, kita mulai dari satu suara O. Oke. Nah, suara O ini beda dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu dia satu suara aja. O, satu suara. O, misalnya soto. Soto atau bakso. O. Oke. Kalau bahasa Inggris itu gabungan dua suara. Dia itu namanya diphthong. Oke, diphthong itu gabungan dua suara. Itu suara O dan U digabung jadi O. O. Oh. Jadi kalau kalian bilangnya O itu masih bahasa Indonesia, tapi kalau O udah aksi ke Amerikaan gitu ceritanya. Oke, jadi kita coba belajar itu ya. Oke, let's someone hello. Oke, jadi kalau kita bilang hello, oke, O-nya itu coba dibuat jadi bukan hello tapi O ya. No.
Oh, ya. Okay. Dari tadi saya mute, nggak pantesan nggak ada yang dengar. Saya nanya-nanya kok nggak pada ngerespon, ternyata saya mute. Oke, Teacher, maaf, where maaf. are you go? Oke. Jadi dari sejak kapan tadi saya nggak kedengeran? Saya ngomong sendiri. Nggak kedengeran suaranya. Back, my connection today is not so good. I don't know why. Maybe my connection is not good. Okay, I'll try Oh, to change my camera maybe. okay. Okay, I'm back, yeah. All right, so where were we? Here. Okay. All right, now you see that. All right, now let's try one by one saying hello with a good pronunciation. Hello. Try. Miss Mia, try. Hello. Hello. Oke. Nah, Miss Mia, satu aja coba. Nah, Miss Mia kan tadi bilangnya hello, O-nya itu O banget gitu. Nah, O-nya itu digabung antara O sama U, bukan low tapi low. Oh, gitu. Coba gini. Gimana ya? Baca dulu gini. Oh, 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 hello gitu. Jadi oh gitu. Jangan low tapi low. Hello. Try again. Coba lagi.
Biar lebih cakep. Hello. Okay, try. Miss Siti. Can you try? Hello. All right, very good. Very good. Miss Solis, try. Hello. All right, very nice. Miss Apriliansyah. It's Miss Apriliansyah. Finally, I see you. Miss Apriliansyah, can you try? Hello. 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 All right, very good. Nice. Okay, yeah, that's it. Okay, Miss Maulida, can you try? Hello. All right, good. Yeah, that's the pronunciation lesson for today. Just saying that. Hello. Okay. Okay, next, the alphabet. Okay. So we learn how to say the alphabet in English. Ya. Belajar ABC tapi dalam bahasa Inggris. Okay. So I will play a very nice song so you can learn how to read the alphabet. Okay. Let's listen to the ABC song. Okay. I'll start. Beautiful song. All right, so that's how to read the alphabet. Okay. A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All right. So this is very important, very basic but very important. Ya, sangat dasar tapi sangat penting karena kalau kita ingin menulis sesuatu, kita harus tahu cara menuliskannya, kita harus bisa mengeja. Ya, so that's why we need to know the alphabet. Okay, let's try one line by one line. Let's try Miss Mia read the first line. Baca dari A sampai G. Okay, try. Okay, try. I will correct. Oke, kalau salah nanti saya benerin. Nggak apa-apa. Oke, let's try. Okay. What's the first letter? Ya belum bisa. Miss Mia? Ya, coba. Belum bisa ya? Oke, ikuti saya. Saya satu-satu ya. A. Listen and repeat after me. A. Good. I will use a laser pointer. Okay. A. B. C. D. E. F. G. G. Oke, G. Oke. Nggak apa-apa, nanti Miss Mia saya kasih PR nyanyi ABC biar bisa. Alright, Miss Siti, let's try. H-I-J-K. No, this is wrong. Repeat again. H-I-J. No, K. this is G. Salah nih, ini yang G itu yang ini. Oh, Ayo, what J? what's this? J. Nah, ini G, ini J. Ya, jangan ketukar. G, Okay. J. Oke. J. Repeat again, Miss Siti. H. H-I-J. J. J, not J. Okay, J. K. L. M. N.
O-P. Good. O, yeah. O-P. Okay, next. Miss Sulis. Q-R-S-T-U-V. Okay. Okay, Miss Maulida, Miss Apriansah, Miss Hafsah, Mr. Arif, no one is ready? Okay, okay. Can I try, sir? Okay, sure. Mr. Arif, please try. Okay. Okay, I give a great challenge. I think Mr. Arif is very good here. So I give you a challenge. Can you read the alphabet backward from Z to A? Come on, Mr. Arif. I know you can do it. Okay, I try. Okay, backward, yeah? ZYWFUT Okay. Yeah, I know you're good. I know. Okay, so that's great. Okay, so this is how to read the ABC. Okay, maybe I cannot teach you one by one now, but keep on learning ya. Jadi ABC ini sangat penting. Yang belum bisa nanti saya ada videonya untuk ABC, apalin. Jadi harus apal. Nah, yang perlu diperhatikan itu beberapa huruf yang suka bingung ya. Tadi seperti Miss Siti itu adalah huruf G dan J. Oke, ini G itu G, J itu J. Itu suka bingung. Terus yang kedua adalah ini A, E sama I. Itu sering banget bingungin ya, karena gimana ya, bahasa Indonesia I kadang ketemunya huruf I karena kita bilangnya I ya. Terus E ini kadang bicaranya A gitu karena padahal I kadang A kayak ya itu jadi yang sering ketukar itu A, I, G, J, W. It's not supposed to be hard, tapi kadang ada yang baca wi gitu, kayak VW bacanya Viwi. Oke, oke, ya, that's the small thing. That will be your homework if you still bisa baca alfabet. Nanti belajar. Saya arahin di website saya. Nanti di website saya itu ada videonya, ada aplikasinya. Pokoknya enak. Oke, nanti belajar sendiri sampai semuanya bisa. Karena ini sangat vital ya. Kalau nggak bisa spelling, gini, kita bayanginnya kita tinggal di luar. Berarti nggak ada yang bisa bahasa Indonesia dong. Kita butuh nulis sesuatu, harus di-spell. Kalau nggak di-spell, gimana nulisnya gitu ya. Jadi sangat penting. Oke, so this is a very crucial skills. You need to know that. Okay, let's move on to the next lesson. We will not take too long here. Spelling. So, okay, how to ask people to spell. Okay, let's say like this. He says, my name's Julian. So, she doesn't know how to write. Ya, kadang ada orang bilang, my name's Julian. Nulisnya gimana ya? Okay, so if you want people to spell that for you, you can say, how do you spell your name? Okay, how do you spell your name? Or you can just change with it. How do you spell it? Yeah, how do you spell your name? Okay, so my name's Julian. How do you spell your name? Okay. When somebody asks you to spell, then you spell it Julian. 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 That's how to spell names. Okay. Yeah. Let's spell your name. Okay, let's get started. All right. So how do you spell your name? Okay, so I'll start from Miss Hafsah Armia. Miss Hafsah, how do you spell your name? It's Hafsoh. Okay, and how do you spell Armia? Your last name. Armiya. Ah, thank you so much. Okay, very nice. All right, let's Miss Apriansha. How do you spell your name? A-P-R-I-A-N.
P, P, P. A, P. Mhm. A P R I L E I. That itu yang sering bingung kan? I. Oke. I I. Mhm. Tuh kan saya bilang A, I sama E pasti suka bingung pada. Oke. Gini. yang Kalau panjang. bingung gini, memang yang tiga huruf itu suka bingung, suka keliru-keliru karena kita kan orang Indonesia kecampur-campur pikirannya jadi bingungin memang. Gini, kalau huruf A ngingetin ABC kan, kalau kita kan ABC udah tahu ya, jadi nggak mungkin EBC kan, jadi pasti ABC. Terus kalau huruf I ingetin aja iPhone kan, bacanya nggak mungkin iPhone ya, iPhone. Terus kalau huruf E apa ya, what start with E? Any idea? EF maybe ya. Oke. Ya itu nanti dihafalin ya. Jadi I A. Okay. No, I'm sure you can do it. Come on, Miss Apriliansa. Come on, repeat again. Try again. I'll help you. Come on. Try again. A V R I. I Okay. L And then I A Okay, good. N S Y Y. Y Y A H. Age. Age. Okay. Age. Okay, good. Just one confusion. Yeah. Very good. Mostly fine. Okay, very good. All right, nice. Okay, so Miss Mia. Okay, just spell the first name, Mia. Okay, Miss Mia, how do you spell Mia? Just three. How do you spell Mia? Ayo, Miss Mia, coba spell Mia aja. How do you spell Mia? Belum. Oke, saya ajarin kan ada 3 huruf nih. Mia mana ya? Saya ada pulpennya mana ini? Oke, ini bisa nggak buat nulis? Atau sebentar. Ya lupa, harusnya bisa diganti selain pointer, pen, highlighter. Oke. Oke, Mia. Oops, where is my pen? Should be pen ya. Oke. Now I can write. Oke, Mia. Okay, there are only 3 letters. Okay, Mia, right? Yang ini apa? M Good. E I. Kayak I iPhone. I. A. A. Nah, kayak ABC. A. Okay, good job. That's improvement. Okay. MIA. Keep on improving. Keep on practicing. I believe you can do it. Okay. Miss Maulida, can you try? How do you spell your name? Maulida. Miss Maulida. Good. And Yazati, how do you spell that? Yazatti. Okay, very nice. Okay, yeah. There are 2 ways to spell this letter. Ya, yang huruf ini ada 2 cara pengucapannya. Yang British accent we say Z. Okay, so Yazatti. Correct. Ya, jadi kalau bilang Z benar, bilang Z juga benar. Dua-duanya boleh. Okay, good. Alright, that's it about spelling. Okay, let's move on. Okay, now this is the challenge. Okay, nah ini yang pada pinter-pinter tantangannya sekarang. Okay,
you will listen to the spelling of these people's name. Okay. Write it down. Okay. Kalian dengar orang spell namanya. Okay. Coba tulis. Ada yang bisa bener nggak? I will play it twice only. Okay. Saya cuma putar 2 kali. Kalau 2 kali nggak ketangkep, selesai. Okay. Right. Okay, this is the challenge. Are you ready? Yuk. Okay. Mr. Arif kalau lagi nggak sibuk coba. Sibuk ya? Oke, lagi kerja dia. Oke, let's try ya. Oke. Number 1. Oke. Bisa dengar nggak? Bisa. Hafsah kok nggak kedengeran? Kedengeran nggak sih? Coba saya share sound nggak sih? Tunggu. Takutnya saya nggak share soundnya. Tunggu. Biasanya ada opsi share sound dari sistemnya. Maksudnya kalau suaranya Oke, ya kedengeran nggak tadi? Kedengeran ya? Oke, I'll play again. No? You No. didn't hear that? You sure? You sure? Suara sistemnya kedengeran nggak sih? Tadi ada lagu terus ini nggak kedengeran ya? No. No, you didn't hear that. Here. Share. Oke. Ya, udah. Oke, ketemu tombolnya. Oke. Now, let's listen ya. Hi, my name is Andrew. It's Andrew. Oke. Kedengeran kan sekarang? Oke. Yes, sir. Okay, now I'll play again, once again, because I promised you to play twice. Hi, my name is Andrew. It's Andrew. All right, Miss Hafsah, what's your answer? Andrew. Andrew. Okay, you got it right. Okay. All right. Let's listen number 2. Hi, my name is Elizabeth. It's Elizabeth. Okay, I'll play again. Hi, my name is Elizabeth. It's Elizabeth. Okay. Miss Siti, what's your answer? Elizabeth. Okay, how do you spell that? E-L. Okay, wait. Miss Hafsah, let's Miss Siti answer first. What's your answer, Miss Siti? Elizabeth. All right, good. Very nice. Next. Hi, my name is Benjamin. It's Benjamin. Okay, I'll play again. Hi, my name is Benjamin. It's Benjamin. Okay, Miss Apriliansyah, what's your answer? Wait, I put my camera at the center again. No? Okay. Miss Sulis, what's your answer? Benjamin. Okay, how do you spell that? Benjamin. Very good. Nice. Next. Hi, my name is Catherine. It's Catherne.
Okay, I'll play again. Hi, my name is Catherine. It's Catherine. Okay, Miss Hafsah, what's your answer? It's Catherine. How do you spell that? Catherine. Okay, good. Next. Hi, my name is Christopher. It's Christopher. Okay, that's long. Okay, I'll play again if you don't get it. Hi, my name is Christopher. It's Christopher. Okay, Miss Siti, you got it? No, I am not focused. Okay, you're not focused. Okay. Okay. Let's try Miss Maulidah. What's your answer? Christopher. And how you spell that? Christopher. Perfect. Nice. Next. Hi, my name is Jennifer. It's Jennifer. Okay. Miss Mia mau coba jawab? Udah. I'm trying this. Enggak. Okay. Miss Elis, try. What's your answer, Miss Elis? Jennifer. J How do you spell that? N N I F E R. All right. E-R. R. Okay, you say R. Okay, very good. Very good, Elis. Perfect. Next. Hi, my name is Nicholas. It's Nicholas. Okay. All right. All right, guys. Okay, so I cannot finish this because it's already an hour. Okay. My name is Okay, this is the last part about vowels and consonant. It's very simple. Okay. So vowels and consonant, this is very important for the next lesson. Okay. Jadi ini untuk bekal yang pertemuan selanjutnya, kita perlu tahu vokal dan konsonan. Oke, karena nanti berkaitan dengan articles ya. Oke. So vowels are A, E, I, O, U. Oke, jadi kalau saya bilang vowels itu maksudnya berarti A, E, I, O, U. Ya, A, E, I, O, U itu vowels. Kalau bahasa Indonesia bilangnya vokal, huruf hidup. Oke, and consonants are any other sound that is not A, E, I, O, or U. Jadi selain A, I, U, E, O tadi berarti consonants ya. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang artikel. Jadi kita harus tahu vowels and consonants. Oke, so vowels huruf vokal A, I, U, E, O, consonants huruf mati selain A, I, U, E, O. Oke, so that's it. Let's say it like this. Oke, coba. Oke. Saya coba nanya Miss Mia. Miss Mia, di nomor 1 di kata Andrew, yang vowel itu huruf apa? What are the vowels in the word Andrew? Can you mention the vowels? Ayo. Yang vowel mana? Huruf apa? W. Bukan. W itu consonant. Vowel itu cuma A, I, U, E, O. Berarti di nomor 1 vowelsnya A and E. Ada 2 aja. Oke. Oke. Nomor 2 vowelsnya yang mana? Apa aja? Vowels. Number 2, what are the vowels? Vokal mana yang vokal di nomor 2? Nanti kalau ini nggak ngerti, besok bingung tentang artikelnya. Yang vokal mana? Nomor 2. Z. Bukan, Z itu konsonan. Oke. Sulis, what are the vowels in number 2?
E, I, Good. A, Good. Good. Okay, those are the vowels ya. Jadi yang vowel itu yang A, I, U, E, O aja. Lainnya berarti consonants. Okay. So that is the lesson for today. Yeah, that's all. And maybe we pause 8 minutes, should be finished at 8 o'clock. But thank you so much for joining. Yeah. Hopefully you enjoy this lesson and we can keep continue on the next. Okay. Will be more challenging, will be more fun. Don't worry if you can't. We're just learning for fun. Yeah. Yang nggak bisa nggak apa-apa, nggak ada hukumannya, nggak ada apa-apa. Yang penting bisa belajar sedikit-sedikit juga lumayan daripada nggak sama sekali ya. Yang udah bisa sabar dulu, nanti lama-lama juga pelajarannya tambah menantang ya, karena memang harus dari dasar ya. Jadi ya dari awal dulu. Oke, oke, so that's it. Oh iya, oke, sedikit ya, mungkin cukup waktu 2 menit ya. Gini, buat PR, oke, nggak ngerjain juga nggak apa-apa sih. Cuma saya kasih PR. Kalau yang ngerjain terima kasih, oke. Kalau nggak ngerjain nanti nggak bisa naik kelas. Nggak naik kelas nggak apa-apa, ikut kelas lagi gratis. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong gini, saya bilang gini ya, jadi kelas level 1 ini full gratis ya, kalau mau ngulang terus nggak lulus-lulus juga tetap gratis terus, oke? Tapi nanti level 2-nya lo enggak juga nggak apa-apa, tapi 100.000 bukan ini satu level itu 16 pertemuan, 4 bulan. 4 bulan bayar 100.000, sebulan 25. Menurut saya sih harusnya sih nggak terjangkau ya, ngumpulin juga dan 25 bulan 1.000. Kalau yang aja yang standarnya belum memenuhi boleh, walaupun juga nggak boleh. Nah, soal kesananya ketinggalan, jadi rasa nggak enak aja ketinggalan karena nggak selesai gitu. Oke, tapi enjoy aja teman ini sampai selesai lanjut lagi nggak apa-apa sih. Kita saja yang penting belajar banyak sekali nanti level aja, walaupun kali mau niat bayar nggak apa-apa, di level 1 juga pelajarannya udah sampai di akhir nanti pasti banyak dipelajari. Enjoy aja, oke. Cuman gini, kalau yang juga nggak apa-apa itu saya coba share ya sedikit. Saya buat websitenya itu namanya sama Core English Pro. Nah, mana ya? Tunggu, maaf. Stop sharing. Oke. Saya akan share ini satu lagi dulu. Mohon minta waktunya sebentar ini. Oke. Ya, saya share screen ini ya. Mana ya? Ya, ini. Jadi kalau kita login di maaf, misalnya di sini deh. Ya, Pro. Ini jadi nyambung. Aktivitasnya ini saya promosi aja. Oke, ini. Oke. Jadi ini namanya apa ya? Kursus mandiri. Kursus mandiri itu pakai aplikasi, pakai handphone. Kalian masuk ke Core English Pro, kalian ikut yang Core English One itu materi kita ya, materi tiap hari. Nanti saya akan selalu update materinya, jadi sesuai yang kita pelajari. Yang tadi nggak ngerti, masuk sini, diklik, nanti terus enroll in this course. Ketika kalian enroll, nanti diminta login, kalian bisa pakai email atau pakai Google. Misalnya saya pilih pakai Google.
Nanti setelah login, progresnya nanti kerekam. Jadi ketika kalian belajar, nih, ini kan tadi pelajaran kita nih ya, ada 6 topik. Tadi gini nih, dari greeting into introduction tadi. Nah, terus ada pronunciation, hello, spelling, lagu tadi, alfabet, latihan spelling, listening tadi kan belum lengkap juga, bisa dilatihan di situ. Jadi nanti kalian bisa dengerin juga bisa di play berulang-ulang. Nanti isinya diketik. Kalau salah langsung ada nilainya gitu. Terus ada bedanya vowel consonant nanti di tes juga. Nah, terus yang terakhir itu kuis. Kuis itu tes vocabulary yang selama dipelajari di sini. Nah, yang buat pingin naik level ini harus dikerjakan. Kenapa? Karena gini, website ini itu tidak bisa lanjut ke aktivitas. Misalnya ini kan pelajaran lesson 1 ya. Nanti saya buat di lesson 2. Kalian nggak bisa ngerjain lesson 2 ini sebelum lesson 1 diselesaikan. Kalau pelajarannya itu cuma nonton film, misalnya nih ABC Song gini, kalian bisa skip sih. Kayak gini ya. Terus kalian nonton kan cuma lagu tuh. Kalian kembali juga dia udah dicek checklist. Tapi misalnya pelajarannya kuis, ya kalian harus kerjain kuisnya. Gitu. Nah, gini kan kuis nih. Jadi kalian harus kerjain di Hi, my name is Andrew. terus It's diketik. Ini kan saya udah ngetik. Kalau kalian ANDREW. Nah, itu latihan sendiri. Kalian bisa latihan sendiri. Mohon kalau yang memang serius latihan dikerjain semua. Nah, ada satu lagi nih permainan yang saya buat. Ini misalnya gini nih. Ini aktivitasnya itu main. Start ya, kita start. Nah, ini lucu tahu. Kalian agennya nulis namanya agen Mia gitu, misalnya agen Mia ya. Agen Mia kita mulai. Get ready. Nah, terus X, kalian pencet X terus enter berarti benar. Y, Cari mana yang Y, enter berarti benar. M, Enter gitu. Kalau salah R, R. Nah, ini kan level 1 tuh. Nanti level 2 2 huruf, level 3 2 huruf gitu. S, Buat latihan aja yang terutama yang masih itu suka salah-salah B, gitu. I gitu ya. Nah, ya salah. Oke. Jadi itu website saya yang saya buat. Kalau bisa ada waktu silahkan. Kalau enggak tetap bisa belajar di Zoom juga nggak masalah. Cuman kemungkinannya nggak naik kelas karena untuk naik kelas kalian harus ngerjain tesnya dan tesnya itu ada di situ ya. Kalau tesnya dikerjain bisa naik level gitu aja sih. Kalau nggak naik kelas nggak apa-apa juga, tetap ketemu teman-teman, bisa have fun di sini gitu juga nggak masalah ya. Nggak ada yang mewajibkan, nggak ada yang memaksa, yang masih enjoy, yang udah nggak mau join nggak apa-apa gitu, tinggal leave aja. Tapi saya senang kalau misalnya pada tetap di sini gitu ya, jadi masih bisa seru. Dan ini kan pertemuan pertama masih pada kaku-kaku juga. Mudah-mudahan kedepannya lebih enak ya. Mohon maaf ini agak molor sedikit. Mudah-mudahan lain kali bisa tepat waktu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu. Bye. Bye. Mhm.